अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बहादुर जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरने के हक में फैसला क्या दिया, उनके खिलाफ एक गलीज तौहीन आमेज मुहिम चल पड़ी है और कोई इसके ऊपर जिम्मेदारी ले ना ले, बहरहाल वो ट्विटर हैंडल्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो किन के ट्विटर हैंडल्स हैं और वो क्यों ये ट्वीट किए जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा हाफिज का धरना सब पर बाजी ले गया। मैं बात कर रहा हूं हाफिज नईम उर रहमान साहब की। हाफिज नईम उर रहमान साहब का धरना सब पर बाजी ले गया। वो तमाम लोग जो इजाजतों के मोहताज दिखाई देते हैं, वो तमाम लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हमें जब तक कमिश्नर साहब एनओसी नहीं देंगे हम यहां जलसा नहीं कर सकते। वो तमाम लोग जिन्होंने अदालतों से लेकर इंतजामिया तक के दरवाजे खटखटाते खटखटाते अवाम को फुद्दू बना के रखा हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए मशल राह या फुटप्रिंट अगर किसी ने छोड़ा है तो हाफिज नईम उर रहमान ने छोड़ा है। उसकी क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब की एक स्पेशल स्टोरी है जिसमें वो ये बताते हैं कि काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी और अदम मौजूदगी के लिए दो तरफ के पलड़े किस तरह क्या से क्या कर रहे हैं। गो के रिफ्लेक्शन इसके अंदर उनके अपने स्टाइल का है, अपने ही अंदाज से उन्होंने इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, इसके अलावा कुछ वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार के उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि जो फाइबर वॉल ताकि जो फाइबर वॉल या फायर वॉल का इशू है वो ब्रेक हो सके। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल होता है। आप उधर क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन वहां तक आपको पहुंचते रहें और वीडियोस वहां पर मिलती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप स्टोरी की। टॉप लीड ये है कि एक मोअज़्ज़ज़ बहादुर निडर जज जो कि उन जजों में शामिल थी जो हमेशा सच और हक के लिए डट जाती हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज खातून जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपका ताल्लुक है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 जुलाई को जलसा देने की इजाजत के हवाले से दरख्वास्त को सुना और फिर 29 जुलाई को जलसा करने की या एहतजाज करने की इजाजत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। उसके बाद कल शाम से अब तक मुतअद्दिद फ्लायर्स बने हैं। जो एक प्राइवेट चैनल है दुनिया टीवी, उसके ग्राफिक्स के ऊपर बना हुआ है और उसमें जो जुमले लिखे हुए हैं वो मेरे लिए तो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपके सामने रखता हूं। लिखे हुए हैं कौमी मुनसिफ या इंतशार के तर्जुमान। उन्होंने इनको कैप भी पहना दिया पीटीआई के, इनको मफलर भी पहना दिया पीटीआई का। नीचे लिखते हैं आप पीटीआई को पीर को एहतजाज की इजाजत दे दें, जस्टिस समन रफत इम्तियाज। प्रेस क्लब के एरियाज ही ऐसी चीजों के लिए होते हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज। आप इतने बेयार और मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज। तो हुआ यह है कि बाकायदा तौर पर एक कैंपेन, एक गलीज कैंपेन जिसमें उनको दिखाया गया है कि जैसे ये पीटीआई की तर्जुमान है, इंतशार की तर्जुमान है, कौमी मुनसिफ नहीं है, ये दिखाया गया है। और ये एक नेशनल टेलीविजन के जो ग्राफिक्स हैं डिजिटल मीडिया के, उनको कोट करते हुए, उनको कॉपी करते हुए उसके ऊपर बनाकर इसकी तशहीर की जा रही है। मुतादिद बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स इसको ट्वीट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। मैं जरा अब इससे पहले कि इसके ऊपर बात करूं, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज बाकी तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनकी तरह डट कर खड़ी हुई हैं और बाकायदा बगैर डरे हुए फैसला देती हैं और उनका अपना एक क्रेडिबल स्टैंडर्ड है। तमाम जजेस ही मोअज़्ज़ज़ होते हैं, लेकिन हर किसी ना किसी को कोई ना कोई क्वालिटी दूसरों से मुमताज करती है। तो कम अज कम खातून होने का लिहाज ही कर लिया जाता है, लेकिन नहीं किया। नईम उर रहमान साहब और जमात इस्लामी ने गुज़िश्ता रोज से डी चौक में धरना देने का प्लान किया और फिर काफी इनके जो कारकुनान हैं वो डी चौक तक पहुंचे भी। पूरे शहर को कंटेनर लगाकर सील किया गया था। इस्लामाबाद के जो मेन इनलेट्स थे, आउटलेट्स थे पिंडी से, उनको भी रोका गया था। फिर डी चौक से बड़ी गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद मरी रोड पर ये लोग चले गए और वहां पर इन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज में जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, मेरी तो सोच से ऊपर था कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब हाफिज नईम उर रहमान साहब के इस जलसे या धरने से, अब तो धरने में तब्दील हो गया, धरने से मुताल्लिक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी कयास आराई यही है
کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جناب یہ تو ان کو آنے دیا گیا تو اس لیے آئے. تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک کیلیبر ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ ہمیشہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں معاشی پالیسیوں کے اوپر, حکومتوں کے خلاف, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمت کی ہے, انہوں نے ہمت دکھائی ہے, اور یہ ہمت چیلنج ہے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ جو جیل کے اندر موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب تو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, بغیر ابھی تک اجازتوں کے لیے سرٹیفکیٹ مانگتے پھر رہے ہیں, این او سیز مانگتے پھر رہے ہیں, اور کام ٹکے کا نہیں ہے. تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت خام خیالی میں نہ رہے, عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا. حافظ نعیم الرحمان دمادم مست قلندر کر دیا جی انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بل, تنخواہ دار کا انکم ٹیکس اور آئی پی پیز کا معاملہ حل نہ کیا تو ملک بھر میں دھرنے ہوں گے. پاکستان کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, پرامن احتجاج کریں گے. ان کا کہنا تھا حکومت سے مذاکرات بھی ہوں گے جس کے لیے ہم نے کمیٹی قائم کر رکھی ہے, لیکن مذاکرات ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے. عوام کو ریلیف دینا پڑے گا, پورے ملک کی امیدیں اس دھرنے سے وابستہ ہو چکی ہیں. ایک سوال کے جواب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا ڈی چوک نہ جانا بھی ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. ڈی چوک جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں, جس دن اور جب چاہیں گے ڈی چوک بھی جائیں گے, لیکن مسئلہ لوگوں کو ریلیف دلانے کا ہے, ہمارے پاس آپشنز کھلے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہماری کمیٹی سے مذاکرات کرے. یہ بات ٹھیک ہے, حکومت فارم 47 کے ذریعے وجود میں آئی ہے, لیکن بہرحال حکومت انہی لوگوں کے پاس ہے اور ہم ان سے ہی بات کریں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آئی پی پیز کو لگام دینا چاہیے. جو عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں, آئی پی پیز کے سرکردہ لوگوں پر حکومت میں نظر میں آتے ہیں, جو آئی پی پیز غیر ملکی ہیں ان سے بھی معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ درست بات ہے کہ حکومت نے غیر ملکی اداروں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں, لیکن دنیا بھر میں ایسے معاہدوں پر نظر ثانی ہوتی ہے, اور پھر چین تو ہمارا قریبی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے, تو ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ ٹاپ سٹوری ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی آئینہ دکھایا کہ آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, آپ کو تو فارم 47 والوں سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو عدالتوں کے ذریعے فارم 45 کے اوپر جو آپ کی سیٹیں ہیں واپس لے کر آپ اپنی حکومت بنائیں, الیکشن میں جانے کی دوبارہ ضرورت کیا ہے. تو دس واز دا سیکنڈ ٹاپ لیڈ آف دا ڈے. تھرڈ ٹاپ لیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کو غور سے سنیے گا. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی تبدیلی نون لیگ کے لیے خوف کا باعث ہے, اور پی ٹی آئی کی امیدیں جسٹس منصور علی شاہ سے جڑی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب. انہوں نے کہا کہ حکومت کی ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکمراں جماعت نون لیگ کے لیے ایک اور عدالتی تختہ پلٹ, لیکن پی ٹی آئی کے لیے انصاف کی فراہمی ہوگی. انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا. حالیہ دنوں میں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سپریم کورٹ رواں سال اکتوبر کے بعد 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنا سکتی ہے. اکتوبر کے بعد 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنا کر کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز حکومت کے خاتمے کا امکان ہے. اس کے برعکس پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دے گی اور پارٹی رواں سال دسمبر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. یہ اسد کیسر صاحب کی بات کو انہوں نے کوٹ کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کا خوف اور پی ٹی آئی کی امیدیں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ سے وابستہ ہیں. موجودہ چیف جسٹس اکتوبر کے دوسرے نصف میں ریٹائر ہو رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کو توقع کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں سپریم کورٹ 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے تنازعات اور کیسز کی سماعت ارجنٹ بنیادوں پر کریں, جس سے پی ٹی آئی کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں حال ہی میں لکھے گئے اکثریتی فیصلے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو وہ مل گیا جو اس نے سپریم کورٹ سے نہیں مانگا. انہوں نے مزید, یہ خواجہ آصف کا بیان تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایجنڈا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنایا جائے گا اور ان کے لیے اکتوبر یا نومبر کا انتظار کیا جائے گا. یہ ساری سٹوری جو ہے یہ انصار عباسی صاحب کی ہے, جنہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اس وقت کسی کو سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ پی ایم ایل این ہے, اور سب سے زیادہ ریلیف کا انتظار ہے منصور علی شاہ صاحب سے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اب کچھ میں وائرل ٹویٹس شامل کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں حامد میر صاحب کا وائرل ٹویٹ. انہوں نے جو تاج گل صاحبہ کے گھر میں پولیس گھسی تھی اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ میرے گھر کے سامنے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں, کیا میرے گھر کے اندر بھی دفعہ 144 نافذ ہے؟
जरताज गुल के सवाल पर पंजाब पुलिस के डंडा बरदार जवान लाजवाब हो गए। ये हामिद मीर साहब का ट्वीट है। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सरदार तारिक मसूद और मियां मजहर खेल ने 1 साल के लिए एडहाक नौकरी कबूल कर ली और सदर जरदारी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, इसको डॉक्टर शहबाज गिल ने काउंटर ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अच्छी बात है कि जनरलों और जजों की मिली भगत से इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली पीटीआई को न्यूट्रलिटी की याद आ गई। इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कोट करते हैं, कहते हैं लें जी ख्वाजा साहब की जमहूरियत यहां तक ही थी। तो डॉक्टर साहब ने इनको जरा थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात कर लेते हैं सनम जावेद खान की। जब से सनम जावेद खान रिलीज हुई हैं, अपने केस से बाहर है, जमानत पर बाहर आई हैं, उसके बाद से सनम जावेद खान मुताद्दिद मॉल्स का, शॉपिंग मॉल्स का, जगहों का दौरा कर रही हैं और लोग उनके साथ धड़ाधड़ सेल्फियां बनाते हैं। कल भी मैं देख रहा था तो माशाल्लाह से स्टैंड लिया है एक लड़की ने, और उसके बाद इतने मुश्किल दिन देखने के बाद लोगों में जो इज्जत और पजीराई का मामला हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के बाद कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। जनाब महमूद खान अचकजई साहब ये कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। ये पागल के बच्चे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कौन कहता है? महमूद खान अचकजई साहब। और जिनका दिमाग खराब है उनको मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, कोई भी किसी इदारे का नाम लेकर मुसल्ला गिरोह या शख्स मुझे पख्तूनख्वा में नजर ना आए। पुलिस को दोबारा अहकाम जारी करता हूं, दब कर रखो और मैं और अवाम आपके साथ हैं। ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। और अली अमीन गंडापुर साहब की अब तक जितनी भी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने स्टैंड लिया हुआ। मेरी नजर में वो हवाई फायर से ज्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल ये उनकी चॉइस है, पर मैं इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, आबिद शेर अली साहब ये कहते हैं अगर शरपसंदों के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव हो तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जेलों में नजर आएगी। अभी तक तो उन्हें रियायतें ही मिल रही हैं, और वाकईतन ऐसा कानून के ऊपर अमल दरामद हो तो करप्ट और शरपसंदों के खिलाफ तो फिर आप लोग हुकूमत में भी ना होते। मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ख्वातीन व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।